Abu sirajanta ma amma an gosi ka taa kunnafoni sɛbɛn fɔlɔ min ni ma bɔ n'a ye sɔgɔmada in na u ko ale de ma ko nouvelle horizon maa mun kumalen don a kɔnɔ o de ye Gafure Hawa Suwadu Tarawele Gafure a kumana dɛ a ko mun ye MINUSMA laadala ko la mun ye kalo saba o kalo saba mun ye MINUSMA a bɛ rapport dɔ bɔ ka bin tɛ cari rapport mun kɔnɔna la n'a b'a yira k'a fɔ ko mun ye bingali kɛ wale minnu olu kɛra o kalo saba kɔnɔna la a b'o bugunatigɛ ni ko o di nka o ka nin rapport laban ye u ye sɛgɛsɛgɛli mun u yɛrɛ ka fɔ la janvier kalo tile fɔlɔ ka n'a bila mun ye mars kalo tile 31 na MINUSMA u ye sɛgɛsɛgɛli mun kɛ u ye jalaki caman ni k'o ta ka bin mun ye an ka lakanabaaw kan dɛ o yɔrɔnin bɛɛ i bɛna ye k'a fɔ ko mun y'an ka jamana gouvernement Abu Safunɛ Jara u m'u da gulɔbaranin sigi koyi u bɔra ka jaabili kɛ MINUSMA k'u ka rapport in u ye mun fɔ a kɔnɔ la u k'a dɔn k'a fɔ ko dalilu gɛlɛn foyi t'u bolo wa nin ye baara de ye baara mun na a bɛ kɛ sababu ye baara minnu na a sigilen don sen kan ka an ka lakanabaaw u tɔgɔ kɔni ko o tiɲɛ Fatirikɛ b'a ka fɔ la mun ye Awa Suwadu Tarawele a ko siga t'a la mun ye Mali ani MINUSMA Abu Safunɛ Jara a gɛlɛyalen don bi fɔ k'a fɔ ko a gɛlɛyalen don i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min na MINUSMA u bɛ sɛgɛsɛgɛli mun kɛ kalo saba o kalo saba u ka nin sɛgɛsɛgɛli laban ye n'o daminɛna janvier kalo tile fɔlɔ ka n'a laban mun ye mars kalo tile 31 san 2000 ani san 22 mun ye mission origine n'an k'a ma ko MINUSMA u y'a yira k'a fɔ k'olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ olu ye wulikajɔ kɛ u ye mun ye damusɔli kɛ wa sɛbɛnfura bɛɛ lajɛlen b'u bolo k'a yira k'a fɔ ko mun ye bingali wale caman ko an ka lakanabaaw y'o ta ka civiliw sɛgɛrɛ Abu Safunɛ Jara nin kalo saba in kɔni o kɔnɔ la jamana marabaaw m'u da gulɔbaranin sigi dɛ u y'a yira k'a fɔ ko mun ye MINUSMA u ka nin memorandum mun Abu Safunɛ Jara ni jamana gouvernement yɛrɛ kɔni o tɛgɛ dara a kan an ka ministre mun bɛ n'a de bɛ ani jamana wɛrɛ kɔɲɔ ɲɛnabɔli ma Abdoulaye Diop kamalen a tɛ sunɔgɔ a tɛ ɲinɛ Abu Safunɛ Jara a bɔra ka jaabili kɛ dɛ a ko mun ye tɛnɛn don MINUSMA ka nin rapport mun n'a bɔra ka bi mai kalo tile 30 Abu Safunɛ Jara MINUSMA ka bolofara min yɛrɛ bɛ yen n'o ka baara ɲɛsinnen don buna adamadenya lafasali ko ma an ka marabaaw y'a yira k'a fɔ olu balila mun na mun ye MINUSMA a ye jalaki caman k'o ta ka an ka lakanabaaw k'u sɛgɛrɛ ani maa minnu fana bɛ yen ni an n'olu y'an bolonɔ bila sɛbɛn na an ko min ma ko groupe scientifique de l'accord Abu Safunɛ Jara u ye jalaki fana ta k'olu sɛgɛrɛ o bɔlen kɔfɛ fo ka taa bila milisiw la ani mun ye diinɛ marifatigiw u ye jalaki ta ni ka ninnu bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ u ka nin rapport in kɔnɔna la nka Abu Safunɛ Jara fiɲɛ mana wuli bɛɛ lajɛlen bolo de bi i kun na mun ye an marabaaw y'a yira k'a fɔ ko mun ye MINUSMA u ka nin rapport in kɔnɔna la n'u ye jalaki ta ka bin an ka lakanabaaw kan u k'a dɔn k'a fɔ ko mun ye Mali an tɛna an da gulɔbaranin sigi k'u lajɛ koyi nin ye fɛɛrɛ dɔ sigilen sen kan fɛɛrɛ mun n'a bɛ kɛ k'u fari k'u faga fɛɛrɛ mun n'a bɛ kɛ sababu ye k'an ka lakanabaaw ni k'u tɔgɔ k'u tiɲɛ o ye fɛn ye an ka jamana marabaaw tunu sigi k'u lajɛ cogo si la mun y'an ka jamana gouvernement u y'a yira k'a fɔ ko mun bɛ olu kamana yɛrɛ kan n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ MINUSMA yɛrɛ bɔlen filɛ k'i da don kalo saba mun na ta k'a daminɛ janvier kalo tile fɔlɔ ka n'a bila mun ye mars kalo tile 31 na Abu siga tɛ fɛn mun na mun ye ba Maliba ye an ka lakanabaaw ye wulikajɔ mun kɛ bamanci mun n'an y'o ningɛnɛ k'o karaba mun ye maa caman kun kɛ yen olu kun kɛlen don k'u sigiyɔrɔ k'o bila an ka lakanabaaw ye wulikajɔ caman k'o bila sen kan olu bɛɛ lajɛlen sigilen don ka t'u sigi sigiyɔrɔ la nin waati na ko MINUSMA ka rapport in kɔnɔna la Abu Safunɛ Jara k'i to o ye an ka jamana marabaaw hali bi u kumana dɛ u y'a yira k'a fɔ ko mun ye nin kalo saba laban in fana la k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye terrorisme ye Abu Safunɛ Jara n'an tɛ nin ka n'u siginɛ den ba tɛ cari ko mun ye MINUSMA ka rapport Abu Safunɛ Jara o ma kuma o fana kan o siratigɛli la an ka jamana marabaaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko mun ye MINUSMA a filɛ ka nin baara min kɔni kɛ nin ye nin kuma mun n'u filɛ k'a ta k'an ka lakanabaaw sɛgɛrɛ nin jalaki mun filɛ n'u filɛ k'a ta k'an ka lakanabaaw sɛgɛrɛ nin dugubila galo mun filɛ nin n'u y'a ta k'an ka lakanabaaw sɛgɛrɛ fɛn don an tɛna jɛ n'a ye bi Abu Safunɛ Jara ko an tɛna jɛ n'a ye sini Fatirikɛ b'a ka fɔ la mun ye Awa Suwadu Tarawele a y'a yira k'a fɔ ko mun ye jamana gouvernement u kɔni y'a ɲini mun ye MINUSMA fɛ u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ u ka na ni dalilu ye wa ma ni dalilu mun b'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko an ka lakanabaaw ko an ye bingali wale ta ni ka civiliw kɔni k'u sɛgɛrɛ k'u b'a ɲini MINUSMA fɛ u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan u kana n'o dalilu ye don n'a nataw la dalilu minnu ne gɔn tɛ ka don mun b'a yira k'a fɔ ko mun an ka lakanabaaw ye bingali ta ni ka civiliw k'u sɛgɛrɛ nka an ka marabaaw n'o bɛ jamana gouvernement kɔni kofɔ u y'a yira k'a fɔ mun ye MINUSMA ka nin rapport ye baara de don baara mun ni ani tiɲɛ yɛrɛ tɛ fankelen fɛ wa fɛn de don fɛn mun ni a bolodalen don k'an ka lakanabaaw k'u to a k'u tiɲɛ k'u ka image ka a nɔgɔ k'u ka gulokiba k'a nɔgɔ o ye fɛn ye ko an tɛna sigi k'a lajɛ kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye nouvelle horizon ale kɔnɔ la Awa Suwadu Tarawele Gafure Awa ale sɛbɛnnikɛla ye Abu i bonya o b'a la
bedi kɛra k'a fɔ awa suadu an b'a fo ne bɛ n tɛgɛ don mais bɔdi sɛbɛn min ni o cogoya ko le national k'a dɔn k'a fɔ nin ye le national nin ye u ka sɛbɛn ye nin ye maa min ka sɛbɛn ye Tijani Kulubali ale kumana ale kɔni y'a jira ka kɛɲɛ ni k'a dɔn k'a fɔ juin kalo tile 4 nata in ye min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ chef d'état minnu ni u bɛ CEDEAO cogoya la ninnu kan ka lajɛrɛba min ni u kan k'a boloda ka kɛ ni nin don kofɔlen ni o ye juin kalo tile 4 ye san 2022 na a ye k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi walasa k'a dɔn k'a fɔ sanction min ni o ye k'a dɔn gɛrɛntɛ min ni a tɛmɛ ka anw ka Mali k'a sɛgɛrɛ walasa k'a dɔn k'a fɔ da bɛ se ka don kɔrɔfɔw na cogo min na a ye k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ mandat de la MINUSMA la mandat de la MINUSMA MINUSMA k'a dɔn k'a fɔ u ka mandat o bɛ se ka kurakuraya cogo min na hakaja k'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni nin gɛlɛya bɛ u bolo kan bi walima ni u kɛmɛ ka gɛlɛya don a ko la bi k'a dɔn k'a fɔ hakaja ka taa se Macky Sall yɛrɛ ma a bɛ se ka sauvegarder cogo min na Macky Sall k'a dɔn k'a fɔ a ka fanga a kana ndaraki Macky Sall a ka fanga a ka se ka sauver k'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛɛ nin sommet min ni a bɛna kɛ f'a na fisaya nin bɛɛ lajɛlen ma dɛ Macky Sall wo Alassane Dramane Ouattara k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi sommet min ni a bolo dalen filɛ nin ye ni a bɛna kɛ juin kalo tile 4 nata ye san 2022 na a ye k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi sommet min kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ a na fisaya Mali ma wa a na fisaya MINUSMA ma a ka jan Macky Sall ka taa se Alassane Dramane Ouattara ma f'a na kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye k'a dɔn k'a fɔ fiɲɛbɔda ye parce que b'a ka fɔ k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Tijani Kulubali Tijani a y'a jira k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi bi sanction min ni a taara ka da Mali kan a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a na to histoire kɔnɔ a na to tarikuw kɔnɔ n'a kɛ ko ye min ni k'a dɔn k'a fɔ ɲinɛ tɛna kɛ a kɔ sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu kɛra sababu ye ŋaniya juguya a ka jɛ k'a ta ka anw ka jamana in sɛgɛrɛ n'a dɔ ye Alassane Dramane Ouattara k'a dɔn k'a fɔ maa min bɛ yen ni o ye k'a dɔn k'a fɔ Faransi a masakɛ ye Emmanuel Macron ni ale ko tɛ ka taa se k'a dɔn k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara Macky Sall k'a dɔn k'a fɔ Nana Akufo Addo ka taa se k'a dɔn k'a fɔ Mohamed Bazoum ma k'a dɔn k'a fɔ ka taa se CEDEAO ale ni k'a dɔn k'a fɔ ninnu ka jɛrɛjɛkulu tɔ fɛn o fɛn bɛ yen minnu ni k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni ye ŋaniya juguya ta sanction ye k'a dɔn k'a fɔ miiri juguya ka ta ka anw ka jamana in sɛgɛrɛ kabini k'a dɔn k'a fɔ mai kalo tile 24 san 2021 na waati min na k'a dɔn k'a fɔ Bandaw ani Mokhtar Wanu waati min na olu ka fanga kɔni a nana dafiri pewu k'a dɔn k'a fɔ ko maa damadɔw de bɛ yen jamana damadɔw bɛ yen walima k'a dɔn k'a fɔ président damadɔw de bɛ yen minnu ni an ye u cogoya fɔ sisan minnu kɔni nana ɲamaki k'a dɔn k'a fɔ ka kɛ anw ka jamana in kan o kun ti dɔwɛrɛ dɛ walasa k'a dɔn k'a fɔ ka gɛlɛya ka ta ka anw ka jamana in sɛgɛrɛ o de sababu ti dɔwɛrɛ kabini janvier kalo tile 9 san 2022 sanction k'u y'a ta ka anw ka jamana in sɛgɛrɛ fɛn o fɛn bɛ tali kɛ sɔrɔ donda la fɛn o fɛn bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ fiɲɛ bɔda la k'a dɔn k'a fɔ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ minnu bɛ se ka tigɛ anw ka jamana in na cogo min na maa dɔ bɛ yen min ni o cogoya ko Ali Tunkara k'a dɔn k'a fɔ professeur do min ni an b'a wele ko jateminɛkɛla ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin sanction n'i ye ale ka jateminɛ hakilina la u ka sanction min ni a talen filɛ ka anw ka jamana in sɛgɛrɛ ko a kun ye fila ye objectif ye fila ye a dabɔra min kama Mali bɛ se ka agir cogo min na Mali bɛ se ka bi a sen sabara kɔnɔ cogo min na Mali bɛ se ka sigi a sen sabara kɔnɔ cogo min na ka Mali k'a don dingɛ kɔnɔ walasa k'a dɔn k'a fɔ gouvernement o bɛ se ka ci k'o da kolon ji a ka jan min ni o bɛ wele ko grain social n'o ye k'a dɔn k'a fɔ foroba baarakɛlaw maa minnu bɛ yen ni u bɛ foroba baara la anw ka jamana in kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ se ka furugufurugu ta cogo min na ka gouvernement k'a sɛgɛrɛ a kɛ kun y'o ye kosɛbɛ wulibali don a dabara o kama kalo 5 ne ba Maliba tɛ fara jɔn bɛ se k'a kɛ Patiriba ka fɔlɔ Ala ma yigi Ali Tunkara a y'a jira k'a fɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ nka o n'a ta o ta jamana kɔnɔdenw ni o ye malidenw ye malidenw y'a jira k'a fɔ ko ninnu bɛ ka fɛɛrɛ min tigɛ u kɛlen bɛ ka suwa min dun a ko malidenw y'a jukɔrɔ ji o sababu ti dɔwɛrɛ sanction min ni a talen filɛ ka fili anw ka jamana kɔnɔdenw kan dɔwɛrɛ tɛ dɛ o ye grain social ni o ye jamana kɔnɔ baarakɛlaw olu bɛ se ka fujeni cogo min na k'a dɔn k'a fɔ ka ɲamakin ka ɲɛsin gouvernement ma walasa k'a dɔn k'a fɔ mankan a bɛ se ka wuli anw ka jamana in kɔnɔ k'o ye kelen ye filanan ye mun ye ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka jan fanga min ni a filɛ an kunna nin ye bɛ se k'a dafiri k'a da koloji cogo min na walasa k'a dɔn k'a fɔ maaw kana fanga la min ye u sagona maaw ye maaw kana fanga la minnu ni haka jan maa bɛ se k'u wele ko politique maaw k'a dɔn k'a fɔ ni olu nana k'a dɔn k'a fɔ u bɛ loi minnu dicté olu kun u bɛ loi minnu fɔ olu ye k'a dɔn k'a fɔ olu ni u bɛ jɛ baara kelen ma olu bɛ jɛ hakilina kelen ma i b'a ka fɔ k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi ni Ala sɔnna ma nin tile 3 baɲanko n'o bɛ bɛn juin kalo tile 4 ma k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO masakɛw u bɛna kuma
tɔɲɔgɔnya min kɛ sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya caman de bɛ yen ka nɔgɔya don a caman na i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Mali la tiɲɛ don i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya a bɛ anw kan bi nka i k'a dɔn k'a fɔ anw kɛrɛfɛ jamana minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya Macky Sall i k'a dɔn k'a fɔ ko Sénégalikaw yɛrɛ kɔni k'u kɛn bɛ ka tabale k'a gosi min bɛ tali kɛ Kankarida caman na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ batakiw caman jira Macky Sall ma walasa i k'a dɔn k'a fɔ a k'a janto a yɛrɛ la sanction min bɛ yen ni a sigilen filɛ Mali kan bi tiɲɛ don i k'a dɔn k'a fɔ malidenw sɛgɛnnen bɛ nka i k'a dɔn k'a fɔ olu minnu ye Sénégalais ye sɛgɛn min bɛ olu kan bi k'u ta ka jugu ko an Sénégalais k'a dɔn k'a fɔ ko an ta ka jugu ni malidenw tɛ o tuma Macky Sall min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ opérateur économique la k'a dɔn k'a fɔ conseil national de la du patronat min bɛ Sénégal cogoya la u ye lettre sɛbɛn k'a ci Macky Sall ma min bɛ tali kɛ sanction in na k'a dɔn k'a fɔ n'u ma fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a dɔn k'a fɔ ko don nataw la ko u na bɔ k'a dɔn k'a fɔ ka Sénégal k'a bɔlɔbɔ bɛɛ minɛ parce que b'a ka fɔ n'o ye Tidjani Kulibali a y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ gros porteurs la transporteurs minnu bɛ Sénégal ninnu fana ye lettre ci k'a sɛbɛn k'a ɲɛsin k'a dɔn k'a fɔ Macky Sall ma Macky Sall a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a dɔn k'a fɔ sanction min ni a bilen filɛ Mali kan bi a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u ma a dɔn koyi ko n'o tɛ a kɛ min n'a fɔ sanction in bin bɛ olu de kan min tɛ malidenw yɛrɛ kuma ye k'a dɔn k'a fɔ olu kɛ bɛ ka tɔɔrɔ min sɔrɔ a kɔrɔ bi a ye k'a dɔn k'a fɔ ko hali malidenw ma o jaga sɔrɔ a la parce que b'a ka fɔ la maa minnu bɛ yen ni olu farala ɲɔgɔn kan subatɔ ɲɛmaw ka taa se k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ cɛjɛ la n'o ye k'a dɔn Macroni i k'a dɔn k'a fɔ musokɔrɔba cɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ninnu de kɔni y'u daji kɛ ɲɔgɔn da la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya a bɛ se ka don malidenw senkɔrɔ cogo min na k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ mankan na kuma ye k'a dɔn k'a fɔ o bɛ se ka wuli anw senkɔrɔ cogo min na min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Tidjani Kulibali la parce que b'a kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ni Ala sɔnna ma i k'a dɔn k'a fɔ juin kalo tile 4 nata in min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ni chef d'État ni u nana ɲɔgɔn sɔrɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ hali bi CEDEAO ka kalo 16 malidenw ka kalo 24 a ye k'a dɔn k'a fɔ ko discussion a bɛna batiri a ye k'a dɔn k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma a ye k'a dɔn k'a fɔ ko fɔ ka bɛn a bɛ sɔn ka sabati walasa k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min ni a bɛ jamanaw kɔnɔ gɛlɛya min ni a bɛ CEDEAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ bi a ye k'a dɔn k'a fɔ nɔgɔya a bɛ se ka don a la cogo min na Fatiri filɛ nin ye an ye min bɔ le national kɔnɔ Tidjani Kulibali ale ka sɛbɛn Abu Safinɛ Jara Tidjani Kulibali an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Fort de Bamako n'i ye a kɛ mɛnɛ ye siga t'a la a taara berekɛnɛ kani Mayimuna Dunbiya Fakoli a kumara dɛ a ko Macky Sall n'ale ko fɔra a tɛ mun ye Sénégal masakɛ a tɛ ale ko fɔ wa Abu Safinɛ Jara a kumara dɛ Macky Sall a y'a yira k'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi ko siga tɛ fɛn mun na a b'i n'a fɔ bɛn bɛ sɔn ka kɛ kalo 16 ni ka n'a bila kalo 20 na Mali transition ko a kun t'a la ko a bɛ sɔn ka boli ka ɲɛsin o ma Fatirikɛ b'a ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye Sénégal masakɛ n'o bɛ Macky Sall n'o bɛ ale ko fɔ a ye kunnafoni in kɔni k'a sɛbɛkɔrɔ siyɛlɛ mun ye Jeune Afrique o kɔnɔ la mun ye Macky Sall a y'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ fanga kunna bi n'o bɛ sɔrɔsilakaw ko fɔ Mali kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara k'u yɛrɛ ye kalo 20 k'u y'o sɔrɔ fanga la koyi Abu Safinɛ Jara ko fɛn minnu n'o bɛ se ka suma ka fara fanga kan sisan ko b'a daminɛ kalo 16 la ni ka n'a bila kalo 20 na Macky Sall a y'o buganatigɛ kɔni ko o di Fatirikɛba ka fɔ la Macky Sall y'a yira k'a fɔ k'u kɔni bɛ wuli ka jɔ mun na u bɛ cɛsiri mun na ŋunuŋunu kuma minnu n'olu bɛ kɛrɛfɛ siga t'a la mun ye transition kuntala jɛnya bɛ daminɛ kalo 16 la ni ka n'a bila kalo 20 kɔni o kɔnɔna o la Fatirikɛba ka fɔ la hali bi mun ye Macky Sall ɲininkali busamisɛn o taara ka a sɛgɛrɛ Macky Sall Sénégal masakɛ o tɛ wa a y'a yira k'a fɔ ko mun ye olu ni Guinée Conakry cɛla ye k'i bɛ na ye k'a fɔ ko gɛlɛya belebele ko b'u ni Guinée Conakry cɛ koyi o sabu ka mun ye Guinéen ka Doumbouya Mahamadou Doumbouya ale y'a yira k'a fɔ ko mun ye transition olu ka transition ko mun ye kalo 39 mois n'o ko fɔra a tɛ kalo 39 ko fɔ wa k'olu ta o ye combien mois 39 mois ça fait 3 ans non 3 ans oui alors 36 mois que 36 bon en tout cas 39 ça 3 ans à 3 mois 3 ans d'où 3 ans plus 3 mois 3 mois ok 3 Doumbouya olu taga 3 dakaynen Abu Safinɛ Jara mun ye Macky Sall ye a ko mun ye o kɔrɔfɔ mun n'a bɛ Doumbouya da kɔnɔ o ye fɛn ye u tɛna jɛn n'a ye bi CEDEAO tɛna jɛn n'a ye sini nka mun ye Burukina ye k'u ni Burukina kɔni Abu Safinɛ Jara a bɛ n'a fɔ u ni CEDEAO olu ka yetaw ye kelen ye Burukina président in ka ko ne ma il n'est pas français cɛn fila dama ma da la tubabu jogo bɛ rɔ dɛ n'a fila dama k'a bɛ don min na a nana fanga la coup d'état in kɛlen an ko cɛ an ka ko in jateminɛ ninnu kana na nimisaw ta kɛlen n'an ka ko in jateminɛ ni cɛ in an ka nin ka ko in jateminɛ a jate kan ka mɛn awɔ o de kama ani tubabu kɔni mankan t'ale problème t'ale n'u cɛ ayi Macky Sall yɛrɛ n'ale ye min fɔ u bɛ tugu o kɔ n'u ye min fɔ ale bɛ tugu o kɔ awɔ
ayiwa Burkina a ka masakɛ kɔni nansara mana fɔ ko maa o maa ka ɲi o y'a sɔrɔ a tilala ka jamana kɔnɔden na pewu siga t'a la Abu Safinɛ Jara hali bi an bɛ taa mun ye fasirikɛba ye o de Mayimuna Dunbiya Fakoli a y'a jira k'a fɔ ko siga tɛ fɛn mun na mun ye Bamakɔ n'o bɛ anw marabaaw kofɔ Fɔri Yasin bɛ a ka wuli ka jɔ ko a ma kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye koyi o sababu kɛ an marabaaw ye délégation belebele wuli waati tɛmɛnenw na mun ɲɛmaaya kun bɛ Ablaye Diop bolo ka taa se mun ye Fɔri Yasin bɛ ma a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan anw ne sera o a ka ja fo ka taa bila diɲɛma na an bɛ se ka don da kelen fɛ cogo min na an bɛ se ka bɔ da kelen fɛ fatirikɛba ka fɔ la a ko mun ye Fɔri Yasin bɛ Abu Safinɛ Jara a ka sɛgɛn ko a ma kɛ mun ye sanjikɔrɔ wɔsi ye o sababu kɛ mun ye cɛsiriw yira wulikajɔw yira wa jaabiw fana k'u yira Masali ka fɔ la a ko an kɔni bɛ don min na ko bi wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ Amadu ko mun n'o talen bɛ ka Ba Maliba k'o sɛgɛrɛ Amadu ko bɛ se ka wuli ka bɔ jamana in kan cogo min na o sababu kɛ n'i ye Ba Maliba n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Abu Safinɛ Jara anw ye kare furu de ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ sɔrɔ anw kɔnɔna la yan Abu n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ hali bi Ba Maliba ni jamana in ma basigi siga t'a la anw kɛrɛfɛ jamana si a si basigi o tɛna a kɔnɔna la Masali y'a jira k'a fɔ a ko wulikajɔ kɔni bɛ kɛ ni Ala ma baasi wɛrɛ kɛ sinikɛnɛ mun ye juin kalo tile 4 CEDEAO u na sigi ka kuma kumana la siga tɛ fɛn mun na i n'a fɔ i yɛrɛ da dɔ la ta mun ye Amadu ko Abu Safinɛ Jara a bɛ sɔn ka wuli ka bɔ anw ka jamana kan ka kɔrɔfɔ mun n'o bɛ sen na kalo 16 ni kana bila kalo 20 na Masali y'a jira k'a fɔ a b'i n'a fɔ u bɛ sɔn ka bɛn o kan kalo 16 ani kalo 20 Abu Safinɛ Jara u bɛ sɔn ka bɛn o kan anw bɛ mun fɔ a kɛra mun ye 20 ye o an ka taa an ka taa dɛ a banna an ka sɔn awɔ n'u ko 20 an ka taa 20 ni 24 bɛrɛ t'u cɛ bɛrɛ foyi t'u cɛ 20 ka ɲi awɔ u dɛsɛlen don n'Ala sɔnna an bɛ sɔn foyi de t'u la awɔ jɔn dɛsɛlen don Macky Sall kɛ awɔ olu dɛsɛlen don CEDEAO kɔni dɛsɛlen kɔnɔ tɛ an ma dɛsɛ dɛ abada ayi an ma dɛsɛ dɛ u b'an bariko sigi jamana in kan an ka sɔ b'an bɔ an ka malo b'an bɔ u b'an bariko sigi jamana in kan don min na Abu Safinɛ Jara u yɛrɛ bolo ko min ye jamana in ko an tɛ se ka kalo 1 kɛ n t'a dɔn k'a bɛ se nin hakɛ ma walahi u t'a dɔn k'a bɛ se ka kalo 1 kɛ on a 5 mois maintenant awɔ on est à 5 mois hali maaw bɛ ka baloko gɛlɛya mun fɔ o ma sɔrɔ dɔw wɛrɛ fɛ samiya ma ɲɛ awɔ baloko gɛlɛya in gɛlɛya tɛ dɔwɛrɛ dɛ i da sera ma sa o ye samiya ko de samiya ma ɲɛ wa samiya fɛn ni minnu malo ni minnu n'o ɲɛna yanni irisiw ka na mun ye jalisiw ye u taara mun ye olu ye ta don bɛɛ la u y'a ta don a bɛɛ la o de nana baloko bɛɛ la o de nana ni gɛlɛya ye a banna kɔnɔ tɛ n'o tɛ hali ni ko an ka taa nin cogo in na tan an bɛ taa a banna kɔma ɲinan samiya mana ja awɔ an ka saɲɔ b'an bɔ an ka keninge b'an bɔ an ka malo b'an bɔ alors on n'a pas besoin d'eux là-bas alors kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ mun ye sɔden Bamakɔ kɔnɔ la Mayimuna Dunbiya Fakoli ale sɛbɛnnikɛla ye Abu Ibuɲa o b'a la bɛɛ kɛra k'a fɔ Fakoli an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ne bɛ n tɛgɛ don k'a dɔn k'a fɔ n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko le soir de Bamako Umaru Angoyiba ale ka sɛbɛn don Umaru Angoyiba a kɔni y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ autorité ukrainienne la o ye Ukraine k'a dɔn k'a fɔ y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ olu ka hélicoptère dɔ la n y'a dɔn k'a fɔ o ye kɛlɛkɛ avion dɔ ye kɛlɛkɛ avion min k'a dɔn k'a fɔ ni don tɛmɛnenw na Ukraine k'a dɔn k'a fɔ olu tun y'o di MINUSMA ma walasa k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ jadi kɛlɛ min ni a bɛ anw ka jamana in kɔnɔ walasa k'a dɔn k'a fɔ u bɛ se ka k'u ka dɛmɛ ani dɛmɛ ye ka ɲɛsin k'a dɔn k'a fɔ anw ka Mali ma c'est pas k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni nana min bɛ tali kɛ Ukrainiens la bi k'a dɔn k'a fɔ kɔnɔguwa a bɛ u kan sababu kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama kabini k'a dɔn k'a fɔ kalo 2 baɲanko min bɛ tali kɛ Rusilakaw ani Ukrainiens la kɔni kɛmɛ ka masara ka sɔ k'a kari ɲɔgɔn na a ye k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ ma don o don min bɛ tali kɛ mugujuguw la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ sananguruw la sananguru minnu n'u k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ bombardement k'a kɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na k'a dɔn k'a fɔ o baara cɛjugu u bɛ olu kɛ ɲɔgɔn na a siraba fana k'a dɔn k'a fɔ Umaru Angoyiba ale kɔni y'a jira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni o hakilinaw ye bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ kabini waati dɔ la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Rusilakaw la Rusilakaw kɔni ko olu ni Mali kɛmɛ ka jɛya ɲɔgɔn k'o bolonɔbila kɛ o sɛbɛn la a ka jan k'a dɔn k'a fɔ maa bɛ se k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi la montée en puissance de l'armée malienne armée Mali bɛ ka wuli ka jɔ min kɛ armée Mali bɛ ka jɔjɔ min kɛ k'a fɔ an bɛ ka taali min kɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ an ni Rusilakaw jɛ mɛ a baaraw ma a ye k'a dɔn k'a fɔ hakaja Rusilakaw olu bɛ ka anw dɛmɛ k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ Rusilakaw bɛ ka anw dɛmɛ wa o Rusilakaw ni Ukrainiens bɛ kɛlɛ la a o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na Ukrainiens b'a fɛ ka dimi fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko aw jugu ni aw bɛ ɲɔgɔn fɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ avion minnu bɛ anw jɔ la aw bolo ye a ye k'a dɔn k'a fɔ an bɛ a minɛ u la u ka taa n'a ye u ka taa n'a ye an ma kibaruya duman f'i ye dɛ an ka kasa nana Kasa se 295 o nana Américains kɛlen bɛ k'u sen na mun kan mun ye Espagnols kɛlen bɛ k'u sen na mun kan o nana a nana o nana o bien kojugu a y'a ka o ka taa n'u ta ye a ye taa n'aw ta ye alors awɔ u ka taa
Umaru Angoiba ale ka fola ay ka do ka fo ame wati na ko mi bi mi me talige ka do ka fo minisuma o ka manda o renouveler liko mi me talige ka do ka fo minisuma ale ka manda ni o ye abisika kuraya to mina ka do ka fo o baro be sino ma fatiri ba ko ni ajira ka fo na manya ka fo ko o baro be sino fe mi me talige minisuma ale ka manda abisika kuraya to mina na manya ka fo Ukrainian olu kani avion damado mi be on bula ka do ka fo katase ka helicopter do ma ka do ka fo helicopter denduru banyango wal ma den woro olu bela jele me ikado ka fo minisuma bolo ni olu tigera minisuma la mando olu minena minisuma la ikado ka fo minisuma anake minisuma e blenwa parce que ka fo ikado ka fo ni olu minena minisuma la ko yali ikado ka fo jadi kelemi ni obe ikado ka fo jamani a chamanje bolo na korobe bolo ikado ka fo ko gwela atina do ala flowa parce que ba ko ni yajira ka fo ame wati na ko me bi ay ikado ka fo na manya ka fo ko ni Ukrainian yuka avion mine ay risila ko ko olu fana be envers ko ni madala ka fo ko anake gwela ka se odoma ka sababu ikado ka fo ni armée ka wuli ka jɔ jateminɛ bi irilakaw jɔyɔrɔ ba ka bɔ a la tiɲɛ don i k'a dɔn k'a fɔ irilakaw u bɛ anw fɛ yan a ka jɛ i k'a dɔn k'a fɔ avion minnu bɛ anw bolo bibi na n'an bɛ ka wuli ka jɔ sɛbɛ kɛ ni o ye a i k'a dɔn k'a fɔ ko a caman bɛ yen minnu ni o ye irilakaw ka avion ye wa i yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan ko min bɛ tali kɛ avion dɔ la avion min bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni a ka jugu juguw ma kosɛbɛ avion min bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni a ka kɛlɛ a da wuli ka bon min bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni a bɛ se ka ca ni sɛbɛ kɛ a i k'a dɔn k'a fɔ jugu kun avion k'u bɛɛ lajɛlen kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ anw fɛ a bɛɛ nana bon a tɔ tora dɔrɔn an bɛna fɔ k'u ka kaɲi ta o irilakaw hali la montée en puissance Sadio Kamara n'a ka cɛdenw an bɛna fɔ k'u ka kaɲi ta o ayiwa marifa minɛn minnu b'an bolo bi ni a ma ɲi dɛ a ma ɲi ayiwa a ma ɲi dɛ Umaru Angoiba a ko i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ wele ko Kiev n y'a dɔn k'a fɔ o ye Ukraine a fɔba ye kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu u ka masakɛw kɔni y'a jira k'a fɔ n'a ba ɲa ko kow bɛ nin cogo in na k'a dɔn k'a fɔ olu ni Rusilakaw bɛ kɛlɛ la o ma ɲi k'a dɔn k'a fɔ Rusilakaw bɛ ka na dɛmɛ ani dɛmɛ ta anw ka jamana k'a sɛgɛrɛ n'a ma ɲa kɔ minisuma an ka avion wɔɔrɔ min bɛ aw bolo k'a dɔn k'a fɔ a ye a labɛn ko u bɛna a nɔfɛ parce que b'a fɔ la k'a dɔn k'a fɔ Ukrainiens a bɛ n'a fɔ u b'a fɛ k'a dimi u ka taa d'a kan hali ni a y'a sɔrɔ u ka dimi tɛ ka se ɲɛsin anw malidenw ma k'a dɔn k'a fɔ minisuma min bɛ yen ni u ka avion bɛ olu jɔ la k'a dɔn k'a fɔ k'u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ olu ka avion min ni olu bɛ anw fɛ yan walasa i k'a dɔn k'a fɔ ka dɛmɛ k'a ni dɛmɛ ta ka Mali k'a sɛgɛrɛ a k'a dɔn k'a fɔ ko o avion den wɔɔrɔ hélicoptère minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni u bɛ kɛlɛ kɛ sanfɛ a k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛna bɛɛ lajɛlen salo k'a dɔn k'a fɔ ka taa n'a ye Ukraine k'a d'a kan i k'a dɔn k'a fɔ Rusilakaw olu bɛ ka dɛmɛ ta ka Mali Pasiteri filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Umaru Angoiba ale ka sɛbɛn don Umaru Angoiba Abu an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ arajo ye Nura FM ye 94 tɔmi murumuru 5 laseli o bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔ di Koɲumani Wurada la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 Abu ne bɛ n bolo gosi ka don Nouvelle Horizon n bɛ bɔ ni a ye Baba Danbele kɛ a kumara Abu Safinɛ Jara ko sariya ko a taara dɛ mun ye conseil des ministres kɛnɛ kan marsi ni kana bila avril 2022 o la i bɛ na ye k'a fɔ ko sariya ko a taara mun ye laadala ko la kabi démocratie a donna an ka jamana o kɔnɔ la Abu i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye ministre mu ale n'o bɛ fɛ ka taa nasana sugu la sira de bɛ tigɛ pewu o sira bɛ di ministre ma maaninfinw jɔlen de bɛ to ten cari Abu maaw tɛ se ka taa ni ka segin ka a boloda hali n'o y'a sɔrɔ ministre a bɛ ka taa ka foro la Abu Safinɛ Jara sira bɛ tigɛ o banna a jamana ɲɛmaa in dɔ kun bɛ yen n'o kun bɛ bɔ a ka so ka taa ka palais magɛn est ce que i b'a dɔn maaw jɔlen tun bɛ se ka min kɛ a ka ca heure kelen a ka ca n'a ye ka d'a kan ale yɛrɛ tun tɛ wuli ka bɔ sunan nɔ joona ale yɛrɛ kun ka tun bɛ mobili lankolon bila ka yɛlɛ ne de y'a f'i ye u b'a jɔ o ba a kun tɛ mobili kɔnɔ kana nin fɔ sa aw t'a kalama ɲaamaw tɛmɛna yan olu tun bɛ mobili lankolon bila ka yɛlɛ a dɔw bɛ hali k'u to assemblée président la u kun bɛ siraw bɛɛ tigɛ assemblée président nin man ka kɛ o olu ye maabaw ye ministre ka sira tigɛ maaw ye simple ministre alors i bɛ kɛ a la bi sini i bɛ bɔ a la nka ne bɛ sira alors o banna pewu dɔw bɛ k'u ka fila n'u ka fɛnw kɛ e sara Mali kura kɛnɛ kan a bɔ a banna pewu tabarikala Fatirikɛba ka fɔlɔ mun ye Baba Danbele a ɲɛfɔ a ko mun ye ministère de la sécurité de la protection civile a kɔni ye bataki ci bataki mun n'a taara bi tari mun ye directeur général de la police ɲɛkɔrɔ mun ye juma don n'o bɛnna mɛ kalo tile 13 ma san 2000 ani san 22 bataki mun kɔnɔna la a ye kangarida kɛ ka ɲɛsin mun ye directeur général o ma a yira k'a fɔ ko mun ye ministre ye lajɛ mun kɛ n'an
ka ma ko conseil des ministres bengara ka fɔ ko mun ye sariya dɔ kɔni ko o kata n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye an ka jamana in kɔnɔ kɛwale dɔ tun bɛ kɛ an ka jamana in kɔnɔ kɛwale mun ni a tɛna bɛn bi a tɛna bɛn sini an ka Mali kura ale kɛnɛ kan o siratigɛ la sa ko mun ye ministre ye a ye bataki k'a bila ka taa di mun ye directeur général de la police nationale bataki mun kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko mun ye ministre tun bɛ baara minnu k'o o boloda n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u bɛ tɛmɛ sira bɛɛ lajɛlen de tun bɛ tigɛ kɔrɔn bɛ tigɛ kilebi bɛ tigɛ bani bɛ tigɛ baba a bɛ tigɛ ko o banna pewu sariya kɔni taara k'a fɔ ko mun ye o ko Abu Safinɛ Jara ko o banna pewu o bɔlen kɔfɛ mun ye sariya wɛrɛ ko o taara mun y'an ka conseil des ministres a kɛnɛ na sariya mun n'a taara Abu Safinɛ Jara maa minnu bɛ dogo ni dogo k'o kɛ ka bɔ ni baganw ye u sen na bétail n'a bɛ baganw kofɔ misiw n'a bɛ olu kofɔ a sagaw Abu Safinɛ Jara a ka ja fo ka taa bila mun ye baganw bolofɛnw kan maa minnu bɛ bɔ n'o ye dibi ni dogo la Abu Safinɛ Jara k'u kunda anw kɛrɛfɛ jamanaw kan ko fɛn don fɛn mun n'a tɛ jɛn bi a tɛ ɲɛ sini Mali kura kɛnɛ kan Mali kura hali a refondation a ka Mali kura ye non a bɛ kɛ dɔw kan dɛ an b'a kɛ dɔw kan fasi o ye wulibali ye n'i ko bagantigiw kana bɔ ni bagan ye u ka bagan ti mara Bamakɔ comment u kana bɔ n'a ye duguba tɛ bagan mara yɔrɔ ye u ka taa n'a ye kɔfɛ alors a ye minnu bɛ bɔ n'a ye k'u kunna mun ye jamana wɛrɛ yɛrɛ ka o dabilara dogo la kɛ o ka dabila an mago b'an daw de la yan fo fana ka dabila Mali kura tɛ se ka jɔ ka to système kɔrɔ kɔnɔ Abu Safinɛ Jara mun ye kibaruya in kɔnɔ la mun ye ministre ye a y'a di mun ye directeur général de la police a ko ministre bɛ nin tɛmɛli mun fana k'o kɛ Abu Safinɛ Jara a bɛ kɛ sababu ye mun ye population k'u sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ mun ye ministre bɛ ka tɛmɛ waati mun na Abu Safinɛ Jara jubatɔ dɔ bɛ dɔ k'u mobili kɔnɔ la Abu Safinɛ Jara kabako o ma wuli wa o kɔnɔna de la ko mun ye fɛn mun don a tɛna bɛn bilen a tɛna bɛn sini o bɔlen kɔfɛ ko mun ye dɔgɔ n'o bɛ dɔgɔ ko fɔ lɔgɔ tɛ wa fo ka taa fara yiri kan Abu Safinɛ Jara o fana ka bɔ dogo ni dogo la jamana kɔnɔ bilen o ye fɛn ye ko a tɛna jɛ bi a tɛna ɲɛ sini ka sɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw baara ko o ma kɛ Abu Safinɛ Jara k'i bɛna ye k'a fɔ ko nin sariya fila kɔni ko a taara mun ye ministre k'a fɔ ko n'u bɛ tɛmɛ ka siraw bɛɛ lajɛlen k'o datugu wa Abu Safinɛ Jara ko o banna pewu o bɔlen kɔfɛ mun ye baganw dumunifɛnw fo ka taa fara mun ye baganw yɛrɛ kan maa minnu bɛ tɛmɛ n'a ye dogo ni dogo o la an ka jamana kɔkɔnɔniw k'u kunna jamana wɛrɛ kan Abu Safinɛ Jara n'i minɛn'a la maa min fa ye Ciao, n bɛna min f'i ye refondation ko in n'u m'a jateminɛ kabako tɛ kana yɛlɛ an sigilen fara kan dɛ refondation ye tiɲɛ ye nka an kan ka dɔɔni dun sira minnu kan n'u y'olu bɛɛ datugu a ti ɲa dɛ aw ka dunta de bɛɛ Abu n'o bɔra yen Abu Safinɛ Jara ko mun ye vidéo de surveillance bɛna bila fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka nin ko ninnu ka a sɛgɛsɛgɛ Abu Safinɛ Jara n'o fana bɔra yen anw ka sirabaw sanfɛla kibaruyaw sɔrɔla k'a fɔ ko siraba ninnu caman bɛ yen jagokɛlaw kɛlen bɛ ka taa sira bɛɛ lajɛlen ni ka a ɲaami wulikajɔw bɛna kɛ olu fana bɛ se ka opération Amikan ayi Alahu an bɛ segin o kan ayi o tigɛ dɛ ni jagokɛlaw kɔni kɛmɛ ka siradaw minɛ ayi minnu sigilen bɛ gitɔrɔn sanfɛ a fɔ ka assainir de il faut un assainissement minnu sigilen bɛ gitɔrɔn sanfɛ oui i bɛ wuli de o de don o ye opération Amikan ɲɔgɔn ko de o Amikan ta in tɛ dɛ hali tuwa wɛrɛ welela la Amikan ta in Amikan ta in dɔw taara fɔ a tɛ hali sini olu ma wuli ayi Amikan ta in ma ja dɛ a ma ja dɛ awɔ a kana ko ye a ma ja dɛ Mali kura ko la a kana ko ye nka u ka mɔɔw salo ka bɔ gidɔrɔn a bɛ kɛ ten mɔɔw tɛmɛni ka nɔgɔya Abu sariya kɔni filɛ a taara mun ye conseil des ministres o kɛnɛ kan mun ye ministre mun bɛ n'o ka baara ɲɛsinnen don sécurité ani protection civile aki bila ka taa di direction général de la police nationale ma sariya mun bɛ yen ni ministre bɔlen filɛ k'a ta nin ye Abu Safinɛ Jara i ka fɛɛrɛ dabali kɛ sariya yi ka a lawaleya kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ mun ye Baba soit nouvelle horizon ale kɔnɔna la Baba Danbɛlɛ ale sɛbɛnnikɛla ye Abu Safinɛ Jara i bonya o b'a la bɛɛ de kɛra k'a fɔ an bɛ dugawu de kɛ hakilinaw ka ɲi kosɛbɛ ni Ala sɔnna ma n'u sera ka nin baaraw kɛ a bɛ bɛn kosɛbɛ a bɛ ɲɛ wa i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye kosɛbɛ k'a dɔn k'a fɔ a bɛ bila rayi kan k'a dɔn k'a fɔ min ni a bɛ wele ko Mali kura o tɛ se ka jɔ fiyewu k'a dɔn k'a fɔ ni digi ma kɛ dɔw la Abu Safinɛ Jara bolo don mɛ bɔdi sɛbɛn min ni o cogoya ko les démocrates i k'a dɔn k'a fɔ nin ye œil d'Afrique olu ka fasiri ye ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ ko biɲɛkala ɲinina n'a sen dalen bɛ biɲɛkala kan i k'a dɔn k'a fɔ a yetɔ tɛ abada parce que i b'a ka fɔla i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye œil d'Afrique olu y'a jira k'a fɔ n'i y'a mɛn k'a fɔ terrorisme au Sahel n'o ye k'a dɔn k'a fɔ cɛncɛnfuga jadi wale minnu n'i k'a dɔn k'a fɔ diinɛ marifatigi minnu bɛ yiri yala la saga ani waati nin yɔrɔ in na i k'a dɔn k'a fɔ observateur
observateur k'a dɔn k'a fɔ observateur économique et social k'a dɔn k'a fɔ nin ye jateminɛ tɔn ye walima jateminɛ jɛkulu don ni olu bɛ Burkina Faso ninnu kɔni ko ko olu ye enquête dɔ kɛ n'o ye ka wulikajɔ k'a dɔ bila sen kan sɛgɛsɛgɛli k'a boloda k'a dɔn k'a fɔ yali k'a dɔn k'a fɔ terrorisme n'o ye k'a dɔn k'a fɔ diinɛ marifatigiw ka baara cɛjugu min ni u bɛ a la ko i k'a dɔn k'a fɔ financement walima i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ wele ko i k'a dɔn k'a fɔ u ka ressources ka sɔrɔ ani k'a dɔn k'a fɔ u ka musakaw k'a dɔn k'a fɔ a bɛ bɔ miri jamana jumɛnw de bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ ka k'a dɔn k'a fɔ ninnu jukɔrɔma tindi parce que b'a ka fɔ k'a dɔn k'a fɔ ni o ye d'Afrique d'Afrique kɔni k'a dɔn k'a fɔ olu ka cakɛ bolo min bɛ ni a bɛ wele k'a dɔn k'a fɔ conseil comité scientifique d'observateur économique et social k'a dɔn k'a fɔ ni a ɲɛmaa ye Bernabe k'a dɔn k'a fɔ Bernadé Bakun ye k'a dɔn k'a fɔ ale ye a ɲɛmaaba ye ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ olu ka jateminɛ kɔni taara boli fɛn min kan o de ye k'a dɔn k'a fɔ n'i y'a ye k'a fɔ ko terrorisme a daminɛna kabini waati dɔ la kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ cɛnjɛfuga la a tɛ ka ban a ka jan waati bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ terrorisme a bɛ ka jidi cogo min a bɛ ka jidi ten k'a dɔn k'a fɔ kabini waati min na bɔmudon bɛ sen nɔ ka bɔ o la ka na kɛ motokow ye ka bɔ o la ka kɛ pick-upw ye wa min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ sanga ani waati marifajuguw bɛ u bolo a ye k'a dɔn k'a fɔ marifa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni a bɛ wele ko marifa dernier décret wa sanga ani waati b'a ye k'a fɔ ko o marifa cɛjugu olu de bɛ ka jadima ninnu bolo maa minnu bɛ yen ni u bɛ wele ko terroriste a ye k'a dɔn k'a fɔ diinɛ a barifa minnu ko ko u bɛ diinɛ ko kan k'a kɛlɛ k'a sababu kɛ k'a sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ wele ko bingani u bɛ o baaraw la sanga ni waati k'a dɔn k'a fɔ jamana dɔw de na kɛ minnu ni k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ ka wulikajɔ k'a sɛbɛ boloda walasa i k'a dɔn k'a fɔ terrorisme u bɛ se ka a sankɔrɔ ta cogo min na min ni u bɛ wele ko terrorisme k'a dɔn k'a fɔ olu ka jateminɛ na jateminɛ taara bɔ k'a fɔ jamana dɔw bɛ yen sanga ni waati hakaja olu bɛ ka dɛmɛ ani dɛmɛ ta ka maaw sɛgɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ kɛra sababu ye ka minnu bɔ u nɔ la ni olu bɛ wele ko déplacé jamana dɔw bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ wuli ka o dɛmɛw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ minnu bɛ yen ni u b'u yɛrɛ kɛ diinɛ a matarafaba ye wa olu caman de bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ jamana minnu bɛ yen ni olu dɔw jɔ a ko Arabie Saoudite parce que b'a ka fɔ ani jamana dɔ bɛ yen min ni o ye Qatar k'a dɔn ka taa se k'a dɔn k'a fɔ les Émirats Arabes Unis ninnu hakaja ka se Faransi ma k'a dɔn k'a fɔ ani les acolytes o n'a kɛ Faransi a n'a jɛɲɔgɔn tɔw ye k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye jamanaw ye minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ sanga ni waati ni u bɛ dɛmɛ ani dɛmɛ min bɛ wele ko source de financement k'a dɔn k'a fɔ jamana k'a dɔn k'a fɔ min bɛ wele ko terrorisme ka nafolo k'a jigin u kan min bɛ wele ko équipement k'a dɔn k'a fɔ terroristes ka équipement u k'a dɔn k'a fɔ u ka kɛlɛkɛminɛnw sanga ni waati k'a bɛɛ lajɛlen k'a furu ni u ma k'a dɔn k'a fɔ ko olu na kɛ nin jamanaw ye Seriba ka fɔlɔ k'a dɔn k'a fɔ ni o ye d'Afrique ye d'Afrique a y'a jira k'a fɔ n'i ye Mali jadi kɛlɛ in ta k'a lajɛ terrorisme min ni k'a dɔn k'a fɔ ni a bira Mali kan k'a sababu bɔra min na o ti dɔwɛrɛ ye k'a dɔn k'a fɔ communauté internationale jamana dɔw bɛ yen minnu ni olu farala ɲɔgɔn kan min bɛ tali kɛ complot la ni o ye janfa ye k'a ta ka Libi k'a sɛgɛrɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Libi masakɛ ni o ye k'a dɔn k'a fɔ Libi masakɛ k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Mohamed El Kadhafi ye Libi masakɛ Mohamed El Kadhafi kɔni taara bin Mohamed El Kadhafi kan sanga ni waati bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Mohamed Kadhafi la k'a bɔnni a ni la k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko o min ni o waleya kɛra maa min bɛ o ko ɲɛmaaya la o complot ɲɛma k'a dɔn k'a fɔ dɔwɛrɛ tɛ ko o ye Faransi ale d'o kɛ u yɛrɛ jɔr'o la u jɔr'o la u jɔr'o la koyi Seriba ka fɔlɔ k'a dɔn k'a fɔ o kɛra sababu ye san 2011 waatiw la san 2012 ka taa se 13 ma k'a dɔn k'a fɔ o ja de maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni u kɛra sababu ka Faransi ka min bɛ tali kɛ Libi la k'a dafiri k'a dɔn k'a fɔ jadi wale k'a don Libi kɔnɔ o maa kelenw de kɛra sababu ye min bɛ tali kɛ Mali a jadi wale la ka se ka jadi wale k'a don anw ka Mali kɔnɔ en 2013 Seriba ka fɔlɔ k'a dɔn k'a fɔ o kɛra sababu ye kɛlɛ a kɔni nana wuli fɔ na k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ hali ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ Faransilakaw u nana waati dɔ la ka dɛmɛ k'a ta ka an sɛgɛrɛ walasa min bɛ wele ko jadimaw olu ka avancé k'a dɔn k'a fɔ a jɔ u bɛ se ka jɔ sira la cogo min na Seriba ka fɔlɔ an ye kɛlɛ caman kɛ ɲɔgɔn fɛ a yirala k'a fɔ hali o min filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ ko Yadi Agali n'o ye terroriste ka ɲɛmaaba ye i k'a dɔn k'a fɔ kabi o waati fɔ bi olu ni Faransi k'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo koyi Seriba ka fɔlɔ olu ka jateminɛ taara bɔ min kan n'i y'a ye k'a fɔ ko Yadi Agali haka jɛ k'a dɔn k'a fɔ a bɛ balola bi Yadi Agali Amadu Kufa ninnu bɛɛ lajɛlen ye kɛlɛ a ɲɛmaa ye haka jɛ kɛlɛ a ɲɛmaa dɔw bɛ jadibaa dɔw ɲɛmaa bɛ Algérie ɲɛmaa dɔw bɛ k'a dɔn k'a fɔ Burkina Faso ninnu bɛɛ lajɛlen ka u ye balola nin waati na u ye wuli ka jɔ la k'a ye k'a fɔ ko maa tɛ ninnu dayɔrɔ dɔn sanga ni waati k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɔni k'a dɔn k'a fɔ u bɛ kɛ u ka kɛlɛdenw bila min bɛ tali kɛ cani walew la ka ta ka jamanaw k'a sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali ani Burkina Faso k'a ka jan Niger nin bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni u bɛ a ɲɛmaaya la k'a dɔn k'a fɔ Faransi bɛ u yɔrɔ dɔn wa Faransi kan ka se ka wuli ka jɔ kɛ kabini waati dɔ la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ dankari a bɛ se ka dankari ninnu na cogo min na o b'a dɔn n'i y'a ta k'a lajɛ
les narcotrafiquants drogue olu bɛ drogue k'a feere minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni u bɛ ka marifajuguw feere a ye k'a dɔn k'a fɔ ko terroriste bɛ o baara la kuma fatiriba ka fɔ la ni o ye d'Afrique ye d'Afrique kɔni y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a ye k'a dɔn k'a fɔ n'i ye jadi wale n'i y'a sankɔrɔtabaa ye jamana minnu ni olu kofɔra kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ les Royaumes-Unis ni k'a dɔn k'a fɔ les Émirats Arabes Unis ni o ye Arabie Saoudite ani Arabie Saoudite ani France ani Qatar ko ninnu ye jamanaw ye minnu ni olu de bɛ ka terroriste k'a sankɔrɔta koyi fatiriba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ ko yɔrɔ min bɛ yen ni o ye France yɛrɛ a masakɛ jabala ye n'o bɛ wele ko Élysée fatiriba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ ko écran dɔ bɛ yen walima k'a dɔn k'a fɔ vidéo surveillance dɔ bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ o vidéo surveillance b'a yira k'a fɔ n'i ye o kɔngɔ i b'a sɔrɔ k'a fɔ jadima fɛn o fɛn ni a bɛ jamana in kɔnɔ w'olu ka téléphone cika fɛn o fɛn k'o bɛ tɛmɛ o yɔrɔw kan u bɛ téléphone ci k'u to yɔrɔ o yɔrɔ k'o bɛ tɛmɛ o yɔrɔw kan o b'a yira k'a fɔ ko France kun kan ka kɛ sababu ye min b'a yira k'a fɔ maa minnu bɛ jadi wale ɲɛmaaya la minnu ni u bɛ ka jadi wale k'a sankɔrɔta France de kan ka se ka kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ ka nin jadi ɲɛmaw ka u localiser walasa k'a dɔn k'a fɔ tɛgɛ bɛ se ka da u kan o baara ko u ti o kɛ o b'a yira k'a fɔ ko u ni jadimaw k'a dɔn k'a fɔ u ni tubabulakaw n'o ye France ye n'o ye les Royaumes n'o ye Émirats Arabes Unis l'arabu taa se k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Qatar la minnu bɛɛ lajɛlen na kɛ jamanaw ye minnu ni k'a dɔn k'a fɔ u bɛ wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen kɛ jadi wale a bɛ se ka sinsin cogo min na nka i k'a sɔrɔ k'a fɔ ko olu jamana minnu fana filɛ nin ye sanga ni waati u bɛ dɛmɛ ani dɛmɛ ta fana ka na i k'a dɔn k'a fɔ ko maa minnu ni olu déplacera k'a dɔn k'a fɔ ko ka balo walima ka wari k'a di olu ma sira fila taama u b'o de kɛ Asiri filɛ an ye min mɔ i k'a dɔn k'a fɔ les démocrates kɔnɔ d'Afrique olu ka sɛbɛn d'Afrique maaw bɛ fo Abu Safilɛ Jara k'a bɛ dɔɔni min kama an ka jamana premier ministre n'o de ye Choguel Kokala Mayiga ye a ko dalilu bɛ yen dalilu minnu gɔntɛgɛ don dalilu minnu b'a jira k'a fɔ ko min ye Faransi sɔrɔsiw u bɛ ka terrorisme k'u former ko a dalilu ko a bɛ yen hali sini u ma jaabili kɛ u tɛ se ka jaabi kɛ hali sini u ma jaabili kɛ an bɛ taa Abu Safilɛ Jara ne bɛ n bolo n b'a kari ka don soit de Bamako n bɛ bɔ ni ale ye mun ye Laaya Jara Jarakɛ ni a kumara Abu mun ye tosira tɔ an ka a gan affaire Papa Mami Keita Papa Mami Keita n'an bɛɛ lajɛlen kama le préfet du Mande sɛgɛ a tɛ wa an bɛ don min na komi bi fiɲɛ bɔda kɔni o dira mun ye Mande sɛgɛ a ma a bɛ kɛnɛma lafiya o kɔnɔna la Laaya Jara a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye Mande sɛgɛ ye n'o de le préfet du Mande Papa Mami Keita a ye don a kun damadɔ kɔni a y'o kɛ mun ye maison centrale d'arrêt de Bamako n'o ko fɔra a bɛ kasobo ma o ko fɔ o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ni hakili baara an baarakɛ ɲɔgɔn mun bɛ n'ale tununa kabi san 2016 an ko ale de ma ko Birama Touré Birama Touré a tun bɛ baara kɛ journal mun na o de le Sphinx ye Birama Touré ale tununa kabi san 2016 Papa Mami Keita o affaire de kɛra sababu ye ni ka taa n'a ye koko naani kɔni ni ɲɔgɔn cɛla o la nka an bɛ don min na komi bi ni Papa Mami Keita siga t'a la fiɲɛ bɔda o dira ma an ka kiri maaw kɔni o fɛ Patrick b'a ka fɔ la a ko mun ye Papa Mami Keita le préfet du Mande sɛgɛ o ta ale wa Abu Safilɛ Jara ko nin kibaruya yɛrɛ kɔni sɔrɔla a bɔ a ka avocat yɔrɔ a ka avocat mun n'a tɔgɔ maître Alassane Diop o kɔni y'a jira k'a fɔ ko mun ye Papa Mami Keita fiɲɛ bɔda o dira a ma koyi Abu an ka segin an kɔ dɔɔni n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye Papa Mami Keita a kun bolila ka bɔ jamana in kɔnɔ a ye san caman kɛ Abu Safilɛ Jara a tɛmɛna Côte d'Ivoire fɛ wa a ye san caman de kɛ Faransi o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ i bɛna ye k'a fɔ nin affaire mun filɛ nin n'a bɛ an baarakɛ ɲɔgɔn ka affaire ko fɔ n'an k'a ma ko Birama Touré Papa Mami Keita a y'a jira k'a fɔ ko mun ye Birama Touré kɔni ko a fatura ko Birama Touré Abu Safilɛ Jara ko a t'i ye bilen ko mun ye Birama Touré siga tɛ fɛn mun na ko Birama Touré Abu Safilɛ Jara ko a su ko o yera kɔlɔn kɔni kɔnɔna la Papa Mami Keita k'a bɛ donni min kama a ye nin kɔrɔfɔ ni ka a fɔ Abu Safilɛ Jara kɔrɔfɔ in Papa Mami Keita y'a jira k'a fɔ a donni kama maa minnu tun bɛ fanga la u ye fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan k'ale ningina k'o karaba o de kɛra sababu ye ale kɔni ye ji kɛ budɔn na Abu Safilɛ Jara ka taa Côte d'Ivoire ka sɔrɔ k'i to yen ka taa valisiw jigin mun ye Faransi kɔnɔna la Abu Safilɛ Jara mun ye Papa Mami Keita an kɔni polisikɛba ye Abu Safilɛ Jara waatiw tɛmɛna n'i kun ye Papa Mami Keita le préfet du Mande sɛgɛ n'i y'a tɔgɔ fɔ bandu ɲɛna dɔw bɛ k'o kɛnɛ kɛ Abu Safilɛ Jara dɔw yɛrɛ bɛ sugunɛ kɔni k'o kɛ Papa Mami Keita ka waati le préfet du Mande suyani kun nɔgɔya la hawla non n'i y'a kɔrɔbɔ hali bandu kun tɔgɔ u mana mɛn u mana tɔgɔ mɛn dɔrɔn u b'u yɛrɛ ta ko Papa Mami Keita k'a bɛ ka ɲini maa bɛ jamana in kɔnɔ k'i ma Papa Mami Keita tɔgɔ mɛn polisi ko bolo kan n'i kun y'a mɛn tulo la ko le préfet bɛ k'i ɲini t'i yɛrɛ di yɛrɛ di de da kun ka di la bandi kɔni i b'i dogo n'i y'a mɛn ko le préfet du Mande sɛgɛ a bɛ k'i ɲini Abu t'i yɛrɛ di o ka fisa i ma bɛɛ de bɛ min f'i ye Papa Mami Keita a b'i n'a fɔ ani nson cɛ so b'a dogo ye labu dɔɔni a mana kɛ fan o fan
pas Mamiki zo ali ni donna buteli kɔnɔ k'i da pas Mamiki ta bi sama abi yɔrɔ de Abu Dankoroba kosɛbɛ belebele Abu Safinɛ Jara mun ye Papa Mami Keita an bɛ don min na comme bi kɔni fiɲɛ bɔda o dira a ma a ko n'i ye ko in yɛrɛ jateminɛ k'a lajɛ i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min waatiw de tɛmɛna Papa Mami Keita y'a yira k'a fɔ ko min ye Birama Ture ko a kɔni o fatura ko a su ko a yera kɔlɔn kɔnɔna la wa Papa Mami Keita sababu min yɛrɛ kɛra sababu ye ka don n'a ye kasobon kɔnɔ nin waati in na o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ a ye maa dɔw de tɔgɔ fɔ n'o ye DN ye DN k'o ye seere ye o kɔni k'o ye Birama Ture su kɔlɔn kɔnɔna la k'o ye Birama Ture su k'o ye ye kɔlɔn kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara o deni o fana ko abada ko ale tɛna jɛ n'o dɛ wa ale tɛna jɛ abada ko ale to a kɔni ka don min nin ko in na Abu Safinɛ Jara k'o de kɛra sababu ye ka Papa Mami Keita k'a bila ko n'an ɲɔgɔn cɛla dɔgɔkun damadɔ o kɔnɔna la a ko n'i ye ko in yɛrɛ jateminɛ k'a lajɛ an baarakɛ ɲɔgɔn Birama Ture a tununna kabini san 2016 o kɔnɔna la bolodɔnkɔni yɛrɛ sininen don maa min ma o de Karimu Keita ni bɛɛ k'a ma ko Kaco i bɛɛ ka denkɛ o ta ale wa a bɛɛ ni ka waati janbɔ kabini fa in ka fanga kɔni dafirila mun ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga dafirilen Karimu Keita a ye ji kɛ buto naani k'i kunda mun ye jamana o kɔkan kan Abu Safinɛ Jara ko mun ye bolodɔnkɔni de sininen don ale la kosɛbɛ mun ye Karimu Birama Ture ale ka fagali ko la ko bolodɔnkɔni ko a sɛbɛkɔrɔ ɲɛsinen don an bɛ don min na ko bi mun ye Karimu Keita yɛrɛ de ma nka an bɛ don min na ko bi siga kɔni tɛ fɛn min na mun ye Papa Mami Keita le préfet du Mande sɛgɛ bandi misɛnninw o mana cɛba mun ni k'a tɔgɔ mɛn dɔw bɛ sugunɛ kɛ dɔw bɛ banakɔtaa k'o kɛ Abu Safinɛ Jara ko fiɲɛ bɔda ko dira a ma an bɛ don min na ko bi ko lafiya dɔɔni ko o bɛ yen kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ min ye sɔden Bamako ale kɔnɔna la Laya Jara ale sɛbɛnnikɛla ye Abu Ibunya o b'a la bidi kɛra ko fɔ Laya Jara an b'ale fo ne bɛ n tɛgɛ don teliya la mais bɔdi sɛbɛn min ni u tɔgɔ ko l'indépendant ka kɛ ni u ka bi bɔli ye n'o ye juin kalo tile fɔlɔ san 2022 a ye k'a dɔn k'a fɔ nin ye Abdul Dambele ale ka sɛbɛn Dambele kɛni a kumana ale kɔni y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ syndicat de l'éducation ani u ye signataire du 15 octobre mɔgɔw ye anw école maître k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ ministre min ni o tɔgɔ ko Ikasa Mayiga a ye k'a dɔn k'a fɔ an diminen bɛ a kɔrɔ a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ Ibrahima Ikasa Mayiga a ye k'a dɔn k'a fɔ statistique dɔw labɔ n'o ye sɛbɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ école karamɔgɔ maa 400 bɔɲɔngo a ye k'a dɔn k'a fɔ minnu bɛ wele ko fictif olu tɛ maa wɛrɛ ye k'a dɔn k'a fɔ a bɛna fɔ maa école karamɔgɔ dɔw kɔni k'a dɔn k'a fɔ ɲɛ dan tɛ u kan k'a bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ CFA wari miliyari 1 miliyɔn 37 a n'a kunkanfɛn a ye k'a dɔn k'a fɔ san o san k'a dɔn k'a fɔ ko o bɛ tunu jɛnɛw y'a ta wa k'a dɔn k'a fɔ wɔkulɔw de bɛ k'a ɲimi wa a ye k'a dɔn k'a fɔ jɔnw de bɛ k'a dun a ye k'a dɔn k'a fɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na san o san min bɛ tali kɛ nin miliyari 1 i k'a dɔn k'a fɔ miliyɔn 37 a n'a kunkanfɛn ko a bɛ tunu tugu tɛgɛ monsieur i ka sa ye mun de kɛ yan i ka sa an bɛna o a bina i ka sa ka na an ma bi a kan dɛ a b'i bɔ de ka excuse présenter alors sabali dɛ awɔ nin kuma in ma bɔ i ka sa da kɔnɔ fɔlɔ koyi Useni Amia Gino pulo fɔlɔ de ye nin fɔ ayiwa waati a ma bɔ a bɔra Fatiriba ka fɔla n'o ye k'a dɔn k'a fɔ Abdul Dambele ko k'a dɔn k'a fɔ projet dɔ kɔni k'a dɔn k'a fɔ o bilara sen kan projet in ti dɔwɛrɛ dɛ o ye ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ forobaca kɛbaaw la maa o maa bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni i bɛ tɔrɔmɔ jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ bi gouvernement cɔ la k'a bɛɛ lajɛlen k'an hakɛ k'a dɔn o bɛ kɛ n'o bɔra min bɛ tali kɛ musaka min bɛ taa gouvernement ale ka nin maa ninnu da fɛ k'a bɛɛ lajɛlen k'a dɔn o ti taa dɔwɛrɛ kɔ dɛ min bɛ wele ko larawuli fo ka o boloda k'a dɔn k'a fɔ cakɛdaw la Fatiriba ka fɔla k'a dɔn k'a fɔ ministre min ni o ɲɛsinen bɛ k'a dɔn k'a fɔ refondation de l'état ma n'o ye ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ jamana an kun bɛ taa ko jugu minnu na ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko fanga kɔni o dafirila fanga min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu ye jamana in n'u u y'a kɛ lemuruba ye ka tila u ma damadɔ ni ɲɔgɔn cɛ du 40 k'a dɔn k'a fɔ kabini indépendance fɔ bi du 40 de bɛ ka jamana in k'a nafolo bɛɛ lajɛlen k'a ɲagami k'a nafolo bɛɛ lajɛlen k'a dun ma ye k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu bɛ fanga kunna bi olu kɔni ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen bɛ tigɛ jamana a k'a refondé o ye k'a sigi senkura kan k'a dɔn k'a fɔ ministre min ni o taa mɛ ka ɲɛsin o ko ma o tɔgɔ ko Ibrahima Ikasa Mayiga i k'a dɔn k'a fɔ a ye kɔrɔfɔ dɔ fɔ kɔrɔfɔ in ti dɔwɛrɛ dɛ o de ye k'a fɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ baara min ni a filɛ nin ye école karamɔgɔ 400 baɲango a ye k'a dɔn k'a fɔ CFA wari miliyari 1 ani miliyɔn 300 n'a kunkanfɛn i k'a dɔn k'a fɔ ko o kɔni bɛ ka ɲagami wa i k'a dɔn k'a fɔ san o san ko o bɛ ka tunu tugu tigɛ maa t'a yɔrɔ dɔn a t'a fan dɔn walahi
waati min na i k'a dɔn k'a fɔ nin kurafa in fɔra école karamɔgɔw ka syndicat ɲɛmɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ u dusukun tɔɔrɔla i k'a dɔn k'a fɔ u nisɔngoyara o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn k'a fɔ école karamɔgɔ u were bɔndira dɔwɛrɛ dɛ i k'a dɔn k'a fɔ u ye ministre u ye a jaabi u y'a jira k'a fɔ ko ministre a kɛlen filɛ ka kurafa min fɔ nin ye a ye k'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ dɔwɛrɛ dɛ ko min bɛ tali kɛ mépris o ti dɔwɛrɛ ka école karamɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ k'olu kɛ maadenninw ye école karamɔgɔ ka i k'a dɔn k'a fɔ k'olu woloma ka bɔ tɔw la école karamɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ nin ye kalati turu école maître la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ lagosiliw la ko nin kɔni ye o ye k'o ta ka école karamɔgɔ ka anw tɛgɛrɛ gosi parce que b'a fɔla anw ka ɲɛmɔgɔ n'o ye syndicat ɲɛmɔgɔw ye u y'a jira k'a fɔ ministre a kɛlen filɛ ka nin baara min kɛ a ko i k'a dɔn k'a fɔ san 2018 i k'a dɔn k'a fɔ baara dɔ bilara sen kan min ni o bɛ wele ko transposition o ti dɔwɛrɛ o kɔni ye k'a dɔn k'a fɔ ka yɛlɛma dɔw don baara dɔw la min bɛ tali kɛ musaka ko senfɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko o de kɛra sababu i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya caman de bɛ yen min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ école karamɔgɔw ka sarako la ka se ka o ɲɛdɔn wa min ni i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ wele ko ancien fictif wa ni ancien fictif minnu i k'a dɔn k'a fɔ ni olu tɔgɔ fɔlen filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ ni u siya ma dɔn i k'a dɔn k'a fɔ ni école karamɔgɔw ka ɲɛmɔgɔ kɔni y'a jira k'a fɔ nin kɔrɔfɔ min ni a fɔlen filɛ nin ye olu ti a kuma u ta a nkalontigiya nka min kɔni bɛ yen ni o jɛlen bɛ komi ndɔri tigɛ ninnu ti maa ye minnu ni k'a dɔn k'a fɔ école karamɔgɔ minnu ni u fɔlen filɛ nin ye ko u y'u yɛrɛ tɔgɔ don nin papiyew kɔnɔ wa ko olu kɛra sababu ye u yɛrɛw bɛ nin wari in da ni u yɛrɛ ye wa min bɛ tali kɛ baarakɛ wɛrɛw la maa dɔw de bɛ yen minnu bɛ école karamɔgɔw ta ka don baara kɔnɔ o kuma ye k'a dɔn k'a fɔ ni feereke bɛ a ko la k'a dɔn k'a fɔ ni fili bɛ a ko la maa minnu ye tali kɛbaaw ye maa minnu ye école karamɔgɔw ta k'a dɔn k'a fɔ ka sara k'a bila u tɔ la ko ɲininkali ka kɛ olu la wulibali y'o ye ayi o ye wulibali ye o tɛ wulibali monsieur o ye wulibali ye awɔ e dun ko cogo di Fatirima fɔla k'a dɔn k'a fɔ école karamɔgɔw ka ɲɛmɔgɔ u y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ yurugu la jamana foroba wali k'a buruja a ye k'a dɔn k'a fɔ ko olu tɛ maa ye min ni u bɛ taa o sira fɛ wa k'a dɔn k'a fɔ olu pɛrɛlen tɛ école karamɔgɔ fɛn o fɛn n'i taara janba a sira kan min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ foroba wari i bɛ se ka dɔ sɔrɔ k'a dun a fɛ cogo min na a k'a dɔn k'a fɔ ko u tɛ kɛlɛ kɛ o siraw kan wa olu ka kɛlɛ ɲɛsinnen bɛ min ma o de ye u ka droit ye u ka kɛlɛ ɲɛsinnen bɛ min ma o de ye k'a dɔn k'a fɔ u ni min ka kan o y'u ka hakɛw ye u bɛ o kɛlɛw kɛ bi u bɛ o kɛlɛw kɛ sini nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Ibrahima Ikasa Mayiga ministre de la refondation a bɔra ni nin document in ye k'a présenter k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ ɲɛna a bɛna kɛ sababu ye min bɛ tali kɛ école karamɔgɔw la k'a dɔn k'a fɔ ko u ma fiyɛ yan min bɛ tali kɛ école karamɔgɔw la k'a ka ja ka école karamɔgɔ bila minɛndennin kɔnɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ bonya ani karama la k'o ta ka bɔ école karamɔgɔw kan ka école karamɔgɔw kɛ zon ye ka école karamɔgɔw kɛ dasiya bɛɛ ye wa dun k'a dɔn k'a fɔ école karamɔgɔ minnu ni a fɔlen filɛ k'a fɔ nin sɛbɛn wari hakɛ min ta u da fɛ k'a dɔn k'a fɔ ko u k'u tɛgɛ sin a école maître la kelen-kelen ne a y'a sɔrɔ u bɛ u tigilamaw yɔrɔ dɔn u ka u tigi wa u na jɛ ka u dɛmɛ o baara la kuma ministre a bɔlen filɛ ka kɔrɔfɔ min fɔ u bi a ɲini a fɛ a ka hakɛto ɲini u bi a ɲini ministre fɛ a ka bɔ k'a dɔn k'a fɔ hakaja ka yafa k'a ɲini maître fɛ wa baara min ni a talen filɛ ka école karamɔgɔw sɛgɛrɛ min bɛ tali kɛ syndicat jɛkulu tɔw la min bɛ tali kɛ foroba baarakɛla tɔw la u k'a bɛɛ lajɛlen ta larawe wa u fana ta fana ka fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko école maître ta fɔra a ye ko bɛɛ lajɛlen fana ta ka fɔ kelen kelen daga wulila awɔ ah non mais comment on peut prendre les anciens qu'on l'oublie comme ça là bon ɲɛ b'a la n bɛna mun fana f'i ɲɛna sara fila sara saba ye o ko ka ca mɛtiri kunda de sara fila saba ye abu ayiwa o ka ca ka mɔgɔ fanfɛla la olu de b'a ta ɲa fɛ ka taa Abdul Dambele a ko k'a dɔn k'a fɔ syndicat ɲɛmɔgɔw ko k'a fɔ k'a dɔn k'a fɔ ministre Ikasa Mayiga a ka service tɔw fana o larawale baaraw ka kɛ service tɔw k'a dɔn k'a fɔ olu fana fili min bɛ u fɛ a bɛ kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko u ye maître ta da lafɛ kan nin cogo in na ka maître ta bila sugu kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ k'a kunnafoni k'a cɛri fa bɛɛ lajɛlen fɛ fonctionnaire tɔ minnu bɛ k'a dɔn k'a fɔ cakɛ wɛrɛw la k'u k'a bɛɛ lajɛlen fana larawe n'u m'a larawe k'a da école karamɔgɔw ta dɔrɔn ma ta a ko a na bɔ ka yafa k'a deli a na bɔ ka to k'a ɲini école karamɔgɔw fɛ walasa k'a dɔn k'a fɔ mankanba dɔ ka kan ka da an kan ma kanba k'a dɔn k'a fɔ o n'o bonya n'o karama ka ta ka da anw école maîtres kan Patiri filɛ nin ye an ye min bɔ k'a dɔn k'a fɔ le soir de Bamako indépendant kɔnɔ Abdul Dambele ale ka sɛbɛn don Abu Safinɛ Jara Abdul Dambele an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ hali bi sira an bɛ taa démocrate n bɛ bolo don n bɛ bɔ ni a ye Usumani Ka Mayiga a kumara a ko mun ye recensement a ta ko 5nan mun n'o kun bolodalen don an ka jamana kɔnɔna la
Mamun nous ye recensement baranke Abu Safna Jara ku ka perdre mu mata do ko atara woro menere wat na fulo munum nu ka ngadu uma ku ka perdre mu mata do ne jina keleme ka ta walma wa klo keleme ka ata Abu Safna Jara ko mata ata woro do refondation ke baka fola ako mu ye recensement général de la population et de l'habitat nanga mako RGP Ashagi Abu Safna Jara abinafo ako beninga ka jigwaro de mamun ye recensement ko ni ka bara ke abeninga ka jigwaro u famela la koyi ako ni ko njate mena kalaje l'État ani shegi yo formation ko ni ko oke gele bele o konna ula munye pole de formation ke ron chama na mali konna ula nga fe mun no be magnifique ko ni kamana ga itsege sigina ka fabli ko mali kura o kena ka ko ni ke wala jugu nunu ko abeke abi Abu Safna Jara albi ke wala jugu nunu ni ya tete mena kalaje dem sengu ka bara bele jelenke l'État ani shegi jamana maraba ya ira ka fa ko mu ya musaka bele jelenko o bora ka ba nga mu dem sengu musaka Abu Safna Jara amma chutuga ko na me dom na kombi munye gulo abe fa jumenila na fole abe ro jumenila o wati sera munye communique o kaka jona na fole mbe famu na ka abuna tiga ka anyedo akanya fo mawo ko ni ko onyana Abu Safna Jara akoni ya jitemna kala janga jamana marabaw mamu mbe fanga kuna ni wati na ko be wole uka wole ko ni ka abedesu uma uka wole ka joke ndemisa munu fulani ni shifina ka munu fulani nu ira sacrifier munye jamana yera ko ni Abu Safna Jara tromo ni mun fulani jamana bo ka du uma o tromo ni fana ko otiga soro o ye fene fe mun ni matina jena e bi ko ma fetina jena e si ako ka me domine na foko bi ka bi kunu kana bla bila Abu Safna Jara demsa nunu nga wari ko amasro o siratigella ministre de l'habitat et de l'urbanisme ale wolelendo ah oui faut qu'il kan vana la oui non o ma boka anta fosan alors Ashim barabi bolo koy barabe bolo de la o ma andina son fio la ka dem so nga wardu Abu Safna Jara baraba shi ka labo abo kuna foni flani anya sama ka bo munye démocratique on a Abu Ibunya Obala bede kado ka fo indépendant ale kumana kado ka fo mi metalike Abdoulaye Jarala ale ko ya yela ka fo mi metalike Chérifou Koné mi kado ka fo conseil de discipline conseil de discipline non kado ka fo du conseil supérieur de la magistrature kado ka fo ale ko ni Chérifou Koné ya nyini mi metalike renvoi la ti dore de oye kado ka fo wule mi ni ablagume ama conseil kado ka fo akata magistrat nyogoro kado ka fo krofo ngani munu ni ulu kanga tengu ala ay kado ka fo akata dandigalu ke kado ka fo mi metal ke Chérifou Koné na aye anyini to ko bela jelina kado fo ni mbare mblangu me ka bi araba do yankono mi metal ke Chérifou Koné na ay anyini ka fo ni hake de ndomi fole flenie oye bi araba ay kado ka fo ko bi araba takabo ama ala sonama ka bla wati worala wati mi meke sababu yani odoche kado ka fo ale mako be conseil munu na ale mako be ladilika munu na ale mako be kado ka fo soutien munu na de même munu nganga do alma kado foko ana o labon bela jele sabati ka keni do na tawi fasir fletele la anya mi moy kado ka fo eni pana kono Abdullo Jara ale ka sabe eni ka tadro nouveau Abu Safna Jara mba aleta munya adama jabati ke akumara ako kangata kaye nantra kaye ni musokro bado sambi duru ane duru Abu Safna Jara bolo taraka dakane trafic de drogue na be drogue filla na bo okofo fatir ba ka fo ako tenendo do bename kalo clip bi sabama samba fla ane samugo ane fla ibena ka fo ko munya antenne régionale de l'office central des stupéfiants nanga mako OCSI ukabolo fara mbe kani nangara ba musokro ba nkane sambi duru ane duru nangara ba musokro ba musokro ba drogue filla o ba soko be ma nangara ba musokro ba o ba soko be cho chara de Abu soko be ba do saba nangara ba ibo boala sa ya fama Abu quartier mu be nanga mako kaye kaso musokro ba ko asigoro benimbe yema munye drogu mumbe nanga mako cannabis o sachet biseki ani duru ani munye fe mumbe nanga mako drogu wora juguma bato mu fene be Abu Safna Jara o sachet bi kononton o de yera munye musokro ba aka dugon sokona la fatika ba ka fola akoni ye jega bele ni ko ni o mlele de munye o CCC maufe ibena ka foko ni musoko fole ko akofora ko amena nga kiwa danko oya atai nga munye ni jakuli nyesa no be OCSI mamunu be kaye Abu Safna Jara utesenga utenyine ye wuli ka joke ka tesiri ko obuluda ko sabuka mamun tarafu nyana ka foko ni musokoro ba ka be do ko fere Abu Safna Jara ka tani mabiduru oye siratigala ye wuli ka joke ka dendeni ke nga musokoro ba nya aka ko ode ko ya dani nga manya mungo mamun be sana le chef d'escadron nanga mako Ismaël Touré Abu
Safina Jara ana dongo fene obu nywana Abu Safina Jara ako munye mekalo kle bisaba donc do bañ sando de chef d'escadron Ismaïla Touré ayi shele tekle anaka demso Abu Safina Jara ka musokro bañ ninka atonton Abu Safina Jara unda naye ka foko jaja mum ga fo munye wuli bali ko dokle musokro ba do ko ferla jugula ba abbe do ko mu fere Abu Safina Jara be kay bela goshi ka do nywana anyona do ko ferlati ngami tege dara kan musokro pa Sambiduru ani Sheikh Duru Sambiduru Duru awo o musokoroba sa de abu an kɔni bɛ don min na ko bi ni musokɔrɔba san 55 o se esi n'an de ɲɛmaya bɛ chef d'escadron Ismaïla Touré ale bolo a n'a ka cɛdon ko n'i ye bolo ta ka da ni musokɔrɔba in kan wa a ka ko o bɛna bila mun ye kiri bunakun kɛnɛ o kan u ka sɔrɔ ka wele bila mun ye kayikaw ma ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka mun ye kunnafoni ka a jɛnsɛn bɛɛ lajɛlen ka fara mun ye armée kan n'a ye maa jugu dɔrɔgu feerela jugu mun ye sigida o kɔnɔ la fɛɛrɛ ni dabali ka sigi sen kan a ka to u ko la fɔ a n'a kɛ sababu ye Abu Safina Jara ni nga mun ye sécurité lakana ba ku ka bara ni ga sabakora nɔgɔ ye kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ mun ye indicateur du renouveau ale kɔnɔ Abu Safina Jara i bonya o b'a la bete karo ka fɔ indicateur du renouveau an bɛ u fɔ k'i yɛrɛ fo a diyara n ye nka musokɔrɔba in san 50 ani kɔ ale kan ka misiri de man gɛn a man ka ye nin siraw kan ayiwa ala k'an porokoto amina rabi Abu waati in kɔni a sɛbɛkɔrɔ sira an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen walimadɔn petit japon an b'a fo farada kɔnɔna la nin waati ye surakabuguni kɔnɔna la an k'ale ma ko jakarta mɛlɛkɛ an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ waati in kɔni a sɛbɛkɔrɔ sira o tɛ an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan n'ala sɔnna kuma sɔn o kalifalen Mamadu Adama Mayiga bolo nɛgɛ kɛrɛfɛ o tun bɛ Gawusu Keyita Jata manden masa i na aramate filisɛ maaw ka lasigiden an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ mun ye Burama Tarawele Jo Bɛrɛ Mamu Kamara mɔden Facebook o tun bɛ ale bolo kana Jo Bɛrɛ fɔ ma ah non a qui m'a kala Jo Bɛrɛ fɔ Jo Bɛrɛ no koyi ah non Jo Bɛrɛ lui il est décédé Jo Bɛrɛ n'a mun f'i ye Bura y'an den ye koyi a den tɛ yan dɛ Bura y'an den de on est dans le studio là il y a pas question de ça mun ye Burama Tarawele mun ye Facebook ma ale bolo kuma bara maa fila kun don sɔgɔmada in na Boubacar Tarawele biti Abu Safina Jara wasala